Bata pa man ka, so ngano mag-insurance? Hi, I'm Daddy Ray, life and wealth advisor, a father, and someone who deeply cares about your future. Bata pa man ka, so ngano mag-insurance? Simple ra. Ang kinabuhi walay schedule, anytime na ay moabot na mga uncertainties. Kung maigo ka nga wala kay andam, dili lang sakit, mahal pag yun. Let's be real. Masayon o mas barato magpa-insure samtang bata pa og himsog. Pero kung halaton pa nimo nga naay mahitabo, ulahi na kaayo ang tanan. Kung walay health insurance, ang bayro nun sa hospital, pwede ka malubong sa utang. Mas grabe pa, kung something happens to you, usan na'y mabilin sa imuhang pamilya. Pero kung karon pa lang, magkuha ka og insurance, barato pa ang premium, plus kung VUL na kay protection o investment at the same time. Bata pa ka, mao nagani nga karon ka magsugod, kay samtang ang uban sige gasto sa luho, ikaw secured ug naay padulngan ang kwarta. Ayaw paabot nga ang kahadlok o bills ang magpamata nimo. Start now, kay insurable ka pa o affordable pa. Message me karon dayon, tabangan ti ka maghimo og shield samtang kusgan pa ka. This is Daddy Ray, reminding you to protect your peace, your plan, and your people. Empowering future, one family at a time.